मैं मयंक तांत्रिक राजेश चौधरी बोल रहा हूँ। आज एक वशीकरण कर रहा हूँ एक आदमी का काम के लिए। उसका नाम वशीकरण कर रहा हूँ, उसका सामने में लेके उसका हवन करके मोहिनी मंत्र वशीकरण कर रहा हूँ। उसका कुछ बिजनेस का प्रॉब्लम था, उसको ठीक करने के लिए हर समस्या का समाधान मिलता है। हमारा नंबर है स्क्रीन में दिया हुआ 9101217933 नंबर। আজ থেকে জিনিস যত ছিল সব শরীর থেকে বাড়িয়ে গেছে, অগ্নিবান হয়ে কেটে গেছে। জয় মা মেরি বংশগত চলেছিল কামরূপ কামাখ্যা। ব্যবসা বাণিজ্য উন্নতি, অবাধ্য মানুষ বাধ্য, শরীরের দুঃখ, গুণ জ্ঞান, অবৈধ জিনিস, ডাইনি যুগনি পেতনি সব বলক হয়ে যায় আজ থেকে। জয় মা, জয় মা। ভক্তি একটা দেন, ওখানে ঠাকুরের কাছে যে ভক্তি একটা দেন। ভক্তি ভক্তি আপনি ভক্তি দেন একটা, বুঝেন নাই? ভক্তি না দিলে মুক্তি পাবেন কেন? ভক্তি দিতে বলছি। হ্যাঁ হ্যাঁ হ্যাঁ, যে মা আপনার জয় মা।